सानाम को के सगुन जोहारा नवा वीडियो रे किछि एपिसोड वीडियो देखा पे तबना आपे पे नेल दाड़ा तेहेन उदा निर्वाचन मंडली रे विश्व आदिवासी दिवस चलका माना हुईना ओनर जा फोटो विजुअल नवा वीडियो रे देखा पे ओका खन आरंभ होना ओका रे चाबायना आर चलका सब कलेक्टर ठेन मेमोरेंडम एम हुईना ओनर जा नवा वीडियो रे झलक पे नेल दाड़ा तो पुलु आरंभ हुई कना अब एनएससी कल्याणी मंडप खन आरंभ होना अड़ी गान हर को हेज सेटर कना तो जतो विजुअल फोटो उदंग अपना वीडियो रे किछु पे नेल दाड़ा एक रोड शो लेका बन दाड़ा अपना विजुअल नेल पे लेका को गालो जगह लेका को रेडी এই ভারতবর্ষের কেউ সব বড় বড় মানে বড় বড় কোম্পানি সব রহিলে এই সব মানুষকে সেইটা হস্তান্তর করতে যাবে এটা ষড়যন্ত্র চলেছে কেউ 30 বছর কেউ সবে পঞ্চম অনুসূচি অধিকার ଥିଲା ষষ্ঠ অনুসূচি অধিকার ଥିଲା এবং সেମାନଙ୍କୁ দিয়াଯାଇଥିଲା জঙ্গল জমি পড়া অধিকার এবং জঙ্গল জমি পড়া হিসাবে বিভিন্ন এনএসি এর মধ্যে আছে এবং শ্রীবিপাল বাংলাদেশের বিভিন্ন পালধারা ଥିଲା বিভিন্ন পঞ্চায়েত সেইগুলোকে দমন କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ତାହା ବିକା କରାଯାଉଛି ବିନା ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିକି ନିଜ ପରୀକ୍ଷା ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କରିବା କଥା ସେମାନେ କରିପାରିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ସଭା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା ମିଟିଂ ହିସାବରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆଉ दूसरा लोक दिया पड़ता माने माने कोटा पाइब इत्यादि व्यवस्था था किंतु बर्तमान सी नुआ आईन संशोधन कले जहाँ आदिवासी मैंने दृष्टि असंभव यूसीसी कौ आईन हिसाब से बर्तमान यूसीसी लागू तो अवश्य होना कौ हिसाब से लागू करेंगे आमर जो आदिवासी मैंने आम भाषा अच्छी परंपरा अच्छी पूजा पद्धति अच्छी विभिन्न प्रकार जिन सब अच्छी समान नागरिक संहिता जो लागू करुँच